para nuestros niños que van a ir a sus clases. Let's give a great round of applause to our children that are going to their class. ¡Yay! Otro aplauso para que lo escuchen. ¿Sí? Another round of applause so they can hear it. Qué hermoso es que nuestros niños tienen la oportunidad How beautiful is that our children have the opportunity de conocer a Jesús a esa edad. to know Jesus at that age. Porque ¿cuántos de ustedes tal vez no tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús cuando éramos niños, verdad? Because how many of you did not have the opportunity to know Jesus at that age, right? Pero que nuestros niños tengan esa oportunidad But that our children have now that de opportunity crecer en un ambiente donde se hable de Jesús. to grow in an environment that we speak about Jesus. Y eso habla mucho de los papás también. And that speaks a lot about the parents too. Así que papás muy, muy orgullosos de ustedes. So parents, we are so proud of you. El día de hoy es un domingo muy especial. So today is a very special Sunday. Nuestros niños cantaron, dirigieron el programa. Our children sang and they directed the whole program. Pero también es especial porque se considera un domingo tradicionalmente como el Domingo de Ramos. We also celebrate the special Sunday because traditionally we celebrate Palm Sunday. Y se reconoce la entrada de Jesús, su entrada a Jerusalén en esa semana de crucifixión. And we recognize the entrance, Jesus' entrance into Jerusalem on that day. Y esto es muy significativo And this is very significant porque Dios ya había prometido, ya había hecho esa promesa de la llegada de un rey. because God already had promised about the coming of a king. Incluso es una profecía que se encuentra en el Antiguo Testamento. Actually, it is a prophecy that we find in the Old Testament Que Jesús llena esa profecía. that Jesus fulfills that prophecy. Se encuentra en Zacarías 9, And we find that in Zechariah en el 9, versículo 9. in verse 9. Dice así: Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Rejoice, O people of Zion. Shout in triumph, O people of Jerusalem. Look, your king is coming to you. He is righteous and victorious, yet he is humble, riding on a donkey's colt. Y esa profecía se cumple en Jesús y lo podemos ver en Juan 12. And that prophecy is fulfilled in Jesus, and we can see that in John 12. Vemos el versículo 12 We see from verse 12 al 19. to 19. Dice así. I'll read all of it and then you can read all of it at the end. Dice, el día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmeras y salieron al camino para recibirlo. Gritaban, alabado sea Dios. En griego es Hosana. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Viva el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, y así se cumplió la profecía que dice: no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene, montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que estas cosas se había escrito acerca de él. Muchos de las multitudes habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por esto, tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ya no hay nada que podemos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. The next day, the news that Jesus was on the way to Jerusalem swept through the city. A large crowd of Passover visitors took palm branches and went down to the road to meet him. They shouted, "Praise God! Blessed on the one who comes in the name of the Lord. Hail to the King of Israel." Jesus found a young donkey and rode on it, fulfilling the prophecy that said, "Don't be afraid, people of Jerusalem.
"Look, your king is coming, riding on a donkey's colt." His disciples didn't understand at the time that this was a fulfillment of prophecy. But after Jesus entered into his glory, they remember what had happened and realized that these things had been written about him. Many in the crowd had seen Jesus call Lazarus from the tomb, raising him from the dead, and they were telling others about it. That was the reason so many went out to meet him, because they had heard about this miraculous sign. Then the Pharisees said to each other, "There's nothing we can do. Look, everyone has gone after him." Padre Santo, gracias por este día, Holy Father, thank you for this day. un día tan significativo. It's such a significant day. Es la entrada a esta Semana Santa, It is the entrance to this holy week, esta semana incomparable, this incomparable week, donde reconocemos tu sacrificio en la cruz un viernes where we recognize your sacrifice on the cross on a Friday y tu resurrección de los muertos un domingo. and your resurrection from the dead on the Sunday. Recuérdanos el día de hoy Remind us today que dicha es de adorarte como Rey. what a joy it is to worship you as King En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Esa palabra que el pueblo cantaba, That word that the people were y shouting, dice que el pueblo gritaba mientras Jesús pasaba por la ciudad. and it says the people were shouting as Jesus was entering the city. Era la palabra en griego, Hosanna. It is the Greek word Hosanna. Y la palabra Hosanna aparece en los Salmos. And the word Hosanna, it actually shows in the Psalms. Originalmente significa, sálvanos, por favor. Originally, it means, save us, please. Es un grito de desesperación, It is a desperate shout. como que alguien se está ahogando It's like someone is y drowning está diciendo, ayuda, and it's saying, help me, sálvame. save me. Con el tiempo, In time, algo empezó a cambiar. something started to change. Ese clamor fue respondido por Dios. That cry, that shout was responded by God. Y la palabra evolucionó. And the word started to evolve. Dejó de ser un grito de auxilio It stopped to being a scream of asking for help, y se convirtió en un grito de victoria. and it became a shout of victory. Ahora significaba, la salvación ha llegado. And it meant now salvation has come. Dios está obrando. God is working. Ya no era el grito de una persona que se estaba ahogando. It was no longer a shout or scream of someone that was drowning. Ya no era, ayuda. It was no longer help me. Era el grito de una persona que veía el salvavidas venir It was a shout of a person that see the lifeguard coming, y decía, Hosanna, ahí viene el que me salva. and they were screaming, Hosanna, here comes the one that saves me. Hosanna, ahí está, el que me salva está viniendo. Hosanna, there is the person, the king that is coming to save me. Entonces el pueblo estaba gritando, Hosanna, And so the people are shouting, Hosanna. bendito el que viene en el Bless- nombre del Señor. Blessed is the one that comes in the name of the Lord. Bendito el que viene a salvarnos. Blessed is the one that comes to save us. Estaban diciendo, la esperanza ya llegó. They were saying, hope is arrived. Porque cuando Jesús entra a Jerusalén, Because when Jesus arrives to Jerusalem, Jesús es el rey triunfante. because Jesus is the triumphant king. Cuando Jesús entra y el pueblo grita Hosanna, When Jesus arrives and the people are shouting, Hosanna, no estaban equivocados en decir eso, they were not mistaken by saying that. pero no entendían todo. But they did not understand the whole thing. Jesús sí es rey, Jesus is king, pero no vino a conquistar Roma como ellos esperaban. but he did not come to conquer Rome like they were expecting. No vino a establecer un reino político como ellos esperaban, He did not come to establish a political government like they were expecting, pero sí vino a conquistar. but he came to conquer. Vino a conquistar algo mucho más grande que un partido político. He came to conquer something even bigger than just a political party. Él vino a conquistar el pecado, He came to conquer sin, las tinieblas, darkness, la obra de Satanás, the work of la Satan, misma muerte. death itself. Y Jesús hizo algo que ningún otro rey terrenal pudo hacer. And Jesus did something that no other earthly king could do. Él vino a establecer un gobierno, He came to establish a government, su reinado. his kingdom.
pero era un reinado espiritual. but a spiritual kingdom. Mira lo que dice Isaías 9, Let's say what Isaiah 9 says, del 6 al 7. from 6 to 7. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. For a child is born to us, a son is given to us. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. His government and its peace will never end. He will rule with fairness and justice from the throne of his ancestor David for all of eternity. The passionate commitment of the Lord of Heaven's armies will make this happen. Entonces sí estaba entrando el rey, So the king was el entering, rey eterno. the eternal king. No solo esto era un momento This was just not a moment, en la historia. just a moment in history. Esto era toda la historia. This was the whole history. Y aún en su entrada triunfal vemos su autoridad. And even in his triumphant entrance, we see his authority. Dice que la multitud lo reconocía como que viene el rey. It said the multitude recognized him like the king is coming. Incluso también los milagros lo respaldaban. Also, the miracles backed him up. Porque sabemos que los que habían estado ahí cuando Lázaro fue levantado de los muertos estaban hablando de esa maravilla. Because of those that were there that saw when Lazarus was risen from the dead, they saw all of it. Pero hay algo que no podemos ignorar. But there is something that we cannot ignore. Muchos lo adoraban porque pensaban que él iba a hacer lo que ellos esperaban de un rey. Many worship or adore him because they were thinking of what he was, or hoping, expecting what he was going to do. Ellos estaban esperando que los libere de Roma. They were expecting him to free them from Rome. El pueblo lo adoraba porque querían que los libere políticamente. People worship him or adore him because they were hoping for him to free them, politically speaking. Era alguien que iba a resolver su problema inmediatamente. It was a person that was going to resolve their problem, their situation immediately. Pero cuando Jesús no cumple sus expectativas, But when Jesus did not fulfill their expectations, esas mismas voces que gritaban Hosana, those same voices that were yelling Hosanna, días después gritaban crucifíquenlo. days later they were yelling crucify him. Y eso nos confronta con una pregunta muy real. And this confronts with a very real question. ¿Será que a veces adoramos a Jesús solo por lo que Él puede hacer por nosotros? Does it mean that we only worship Jesus for the things that he could do for us? Que nuestra adoración es condicional. That our worship is conditional. Te adoro mientras que un día me regreses el favor por adorarte. I will worship you only knowing that one day you will return the favor of me worshiping to you. Significa que voy a hacer todos estos actos religiosos, Does it mean that I will do all these religious acts? como ahorrar para los días de lluvia. ¿verdad? It's like Así saving normal. up for the rainy days. Señor, voy a estar ahí todos los domingos. It's like, Lord, I'm going to be there every Sunday. El año pasado hasta enfermo fui a la iglesia. ¿sí? Lord, last year, even when I was sick, I went to church. El único domingo que no fui cuando jugó el Seahawks, pero Señor, eso fue todo. The only Sunday that I did not go is when the Seahawks were playing, but every other Sunday I was there. Y ellos nunca llegan al final, solo cuando aparece un nuevo Pope, ¿verdad? And they don't all the way at the end. Like, Señor, he leído toda la Biblia un año. Lord, I read the whole Bible in a year. Hasta a veces me levantaba a los intercesores a las 6 de la mañana. Señor. And even I woke up sometimes for the intercession prayer at 6 a.m. Y ahora te necesito. And now I need you. Necesito que me colabores. I need you to collaborate. Estoy enfermo. I'm sick. Mis hijos están así. My kids are like this. Colabórame, ¿no? Show up, collaborate. Esa era la adoración del pueblo. That was the people's worship. Yo te adoro ahora por lo que me vas a hacer mañana. I worship you now for what you will do for me tomorrow. Cuando Jesús no responde a sus expectativas, empiezan a gritar, crucifíquenlo.
But when Jesus did not respond to their expectation, then they start responding differently. Eso no era amor, era fanatismo. That's not love, that's fanatism. Fanatismo, el fanatismo y el odio son mejores amigos, Fanatism and hate, they're best friends, ¿verdad? right? ¿Cómo puede ser que gritaban Hosana How could it be that they could yell and shout, Hosanna, y después gritaban crucifíquenlo? and then they will shout, crucify him? Porque ese rey no siguió sus expectativas. Because that king did not follow their expectations. Jesús no vino a cumplir nuestras expectativas. Jesus did not come to fulfill our own expectations. Él vino a cumplir el propósito del Padre. He came to fulfill the purpose of the Father. El rey venía, The king was coming, pero el pueblo no estaba listo para recibirlo como rey. but the people were not ready to receive him as king. Pero Jesús también no era el rey triunfante, también era el Salvador triunfante. But Jesus was not only the triumphant king, but also the triumphant Savior. Es interesante porque vemos el otro lado de este día en Lucas. It's interesting because we see the other side of this day in the book of Luke. El Evangelio de Juan se enfoca cuando Jesús está entrando, en Mateo también. In the Gospel of John and Matthew, it focuses on the entrance of Jesus. Pero Lucas nos habla algo que sucede segundos antes que Jesús entre a Jerusalén. But in Luke, it speaks to us seconds before Jesus entered Jerusalem. Es Lucas 19, del 41 al 42. It's in Luke 19 from 41 to 42. Está más largo, pero puedes leerlo en la casa. Lo demás. And it's a little bit long, but you can read it at home. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo: como quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz, pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. But as he came closer to Jerusalem and saw the city ahead, he began to weep. How I wish today that you, of all people, would understand the way to peace, but now it is too late, and peace is hidden from your eyes. Lucas nos dice que cuando Jesús entra a Jerusalén, Jesús llora. In Luke, it says that before Jesus was entering Jerusalem, Jesus wept. ¿Por qué? Why? Porque la gente reconocía el momento, Because people recognized the moment, pero no entendían el propósito. but they did not understand the purpose. Incluso los mismos discípulos, y lo leemos en Juan, Even the disciples themselves, when we read it in John, dice que no entendieron esta profecía hasta después de que Jesús resucitó. it says that they didn't understand the prophecy not until after Jesus resurrected. ¿Por qué la gente no entendía? Porque Jesús también dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Why people didn't understand? Because it says to his own people he came and they did not receive him. Y aquí está raíz del problema, iglesia. And this is the root of the problem, church. Ellos pensaban que solo necesitaban ser salvos de Roma, They thought that they only needed to be saved away from Rome. pero no creían que necesitaban ser salvos de sí mismos. But they did not believe that they needed to be saved from themselves. No reconocían su propio pecado. They did not recognize their own sin. No veían su propia condición. They couldn't see their own condition. Esto se llama la autojusticia. This is called self-justice. Cuando somos cegados a nuestra propia condición, When we are blinded by our own condition no reconocemos nuestra propia necesidad. and we don't recognize our own need. La autojusticia ciega nuestros corazones. Self-justice, it blinds our hearts. Vemos el pecado de todo el mundo, We see everyone else's sin excepto el nuestro. except ours. Otros necesitan salvación. Others need salvation. Otros necesitan recapacitar. Others need to reflect. ¿Viste lo que pasó con la doña? You see what happened with the lady? Oh, si esos fueran mis hijos. If those are my kids, Mira cómo está esa persona. look how this person is. Oh, ese necesita algo. Oh, that one needs something. No sé, pero necesita algo. I don't know what it is, but he needs something. La autojusticia dice: sí, todos necesitan, pero yo no reconozco mi
mi carácter torcido. Self-justice says, yes, everybody else needs, but I do not recognize my twisted character, Mi enojo brusco, my anger, mi sarcasmo que hiere a mis hijos, my sarcasm that hurts my children, mi falta de perdón. my lack of forgiveness. ¿Sabes? El día de hoy les confieso algo, pero no le digan a nadie. Well, today I'm going to confess something, but please don't tell anyone. Ah, pero ya está en live. Oh, but it's in life now. Bueno. El día de hoy vine con dos zapatos distintos. Today I came with two different kind of shoes. Ahora tengo una hermosa amiga que tenía zapatos extras I have a beautiful friend that actually had extra shoes, y me los prestó. and she borrowed them. Pero cuando salí de mi casa toda apresurada, When I left home all in a rush, ni mi esposo notó, ya vueltas. and my husband didn't even notice. Y es que lo que pasa es que uno de los tenis eran más altos que el otro. One of the tennis actually had a higher heel than the other one. Y yo sentía que estaba caminando media mal. And I felt that I was walking a little weird. So, estaba como que, ¿no? I was like that. Pero no pensé que tenía problema. Yo dije, pues así es mi pierna, quién sabe. And I didn't think I had problems. I was like, well, that's my leg maybe. Hasta que una hermosa ángel vestida de ujier And a beautiful angel dressed as an usher, me dice, pastorcita, venga, she was like, Pastor, come. pastorcita, tiene dos zapatos distintos. She's like, Pastor, you have two different shoes. Quería tener vergüenza ajena, pero no era ajena, era mi propia vergüenza. I wanted to be embarrassed for someone else, but it was my own embarrassment. No sabía. And I didn't know. Dana, how dare you, Dana? ¿Cómo te atreves? I thought it was a workout. That's why I felt weird. Yo pensé que estabas haciendo ejercicio, por eso que se sentía raro. It worked out on Friday, so I was like, maybe I stretched one leg longer than the other. Hicimos ejercicios el viernes y dijimos, bueno, que estaba estirada pues un poco más. Yo no notaba, yo normal. Sabía que algo estaba pasando, pero I didn't notice. I think it was just normal, but I knew something was happening, but whatever. ¿qué condición humana es esa, verdad? What a human condition, right? Podemos estar hasta pero el problema no es nuestro, es de otras personas. We could be ¿Ya? all bad, but it's Podemos- other people's problem, not ours. Sí, este país necesita salvación. We're like, yeah, this country needs salvation. La corrupción, el gobierno. Corruption and government. Okay, let's take it closer to home, though. Pero vamos a traerlo un poquito aquí a casa. Because Jesus needs to save us from ourselves. Porque Jesús nos tiene que salvar a nosotros de nosotros mismos. Because you take Christ out of you and you are a miserable person like me. Porque si quitas a Jesús de tu vida, vas a ser una persona miserable. That's what Paul said. Eso fue lo que dijo Pablo. But we have this self-righteousness. Pero tenemos esa justicia. You know, the people of God here, they didn't think they needed to save themselves from themselves. El pueblo aquí estamos viendo de que ellos no pensaban de que tenían que ser salvados. No, they were like the best race ever. Ellos eran los mejores, They were the best people ever. bueno, eran la mejor gente de todo el tiempo. That's why Jesus cries. Pero eso es por eso que Jesús llora. Jesús llora al ver Jerusalén. Jesus wept but when he saw Jerusalem. Qué ternura siento y How tenderness that I feel. tristeza al ver lo que hace nuestro sentido de autojusticia. What tenderness and it hurts me to see our own self-justice feelings, I guess. Cuando una persona cree que está bien por sí misma. When a person thinks that they're
okay, they're good by themselves. No siente la necesidad de un Salvador. They don't feel the need of a Savior. La autojusticia nos hace pensar, yo estoy bien. Self-righteousness makes us think that, oh, well, I'm okay. Me estoy medio muriendo, pero estoy bien. I'm half dead, but I'm okay. No necesito cambiar. I don't need to change. Mi carácter es así, soy así. My character, my temper is like this. I'm like this. Yo no necesito arrepentirme. I don't need to repent. Y cuando no reconocemos nuestra necesidad, And when we do not recognize our need, terminamos rechazando al único que puede salvarnos. we end up rejecting to the only one that can save us. Cuando no reconocemos que nuestro matrimonio necesita de Cristo, When we do not recognize that our marriage needs Christ, nuestra crianza necesita de Cristo, our parenting needs Christ, nuestra visión de la vida necesita de Cristo, our vision of life needs Christ, entonces vamos a rechazar al único que puede salvarnos. so we will reject the only one that can save us. Por eso Jesús no solo vino a ser celebrado, Hosana, Hosana. That's why Jesus did not come to just be celebrated. Hosanna, Hosanna. Él vino a ser rechazado, He came to be Él rejected. vino a ser golpeado, He came to be beaten. Él vino a ser crucificado. He came to be crucified. Y eso no fue un accidente. And that wasn't an accident. Ese fue el plan de Dios. That was God's plan. En la cruz Jesús hizo lo que nadie pudo hacer. On the cross, Jesus did what nobody else could do. Se puso entre un Dios perfecto y una humanidad imperfecta. He put himself between a perfect God and an imperfect humanity. Pagó el precio del pecado. And he paid the price of sin. Abrió el camino de la reconciliación. He opened up the way of reconciliation. Primera de Pedro 3:18 dice, 1 Peter 3:18 it says, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Christ suffered for our sins once and for all time. He never sinned, but he died for sinners to bring you safely home to God. He suffered physical death, but he was raised alive in the Spirit. La pregunta viene a ser, ¿reconocemos que lo necesitamos? The question is, do we recognize that we need him? ¿Que necesitamos ser salvos? Do we need to be saved? No solo de lo que está afuera, Not only for what is outside, pero también de lo que está pasando adentro. but also what is happening inside. Y solo hay dos respuestas cuando Jesús viene. And there are only two answers when Jesus comes. Una de ellas es adoración. One of them is worship. Cuando Jesús viene, te impulsa a nuestro ser a adorarlo. When Jesus comes, our being, it's impulsed to worship him. Cuando reconocemos que Jesús, Él viene, que está entrando, que está con nosotros. When we recognize that Jesus is coming, that he's coming inside, No podemos callarlo. we can't stop it. La multitud gritó, Hosana. That's what the multitude was shouting, Hosanna. Incluso Jesús mismo dijo, si es que ellos no gritan, las piedras cantarían. And Jesus himself said, if they're shouting, even the rocks will sing. Cuando vemos a Jesús entrar, entonces nosotros queremos, la expresión es adorarlo. So when we see Jesus coming, the expression is to worship him. La adoración es inevitable cuando ves que el rey entra. Worship is inevitable when we see the king coming. El rey está entrando. The king is El entering. rey está obrando. The king is Y working. cuando el rey empieza a obrar, nosotros necesitamos adorar. And when the king starts working, we need to worship him. Adorarlo no por lo que él puede hacer mañana por ti, To worship him not for what he can do tomorrow for you, pero adorarlo porque él es el rey de reyes, es el señor de señores. but to worship because he is the king of kings and lord of lords. Maravilloso consejero, Is the marvelous counselor, príncipe de paz, prince of peace, Padre eterno, eternal es father. alfa y omega, principio y fin. He's the alpha and the omega, the beginning and the end. Cuando reconocemos al rey, entonces vamos a adorarlo como rey. When we recognize the king, we will worship him as king. Y lo adoro cuando responde mi oración o no responde mi oración. And I worship when he answers my prayer or when he doesn't answer my prayer. Respondo en mi enfermedad, lo adoro en mi enfermedad y lo adoro en mi salud. I worship him in my sickness and in my health. Lo adoro cuando tengo abundancia y cuando no tengo nada. I worship when I have abundance and when I have nothing. Lo adoro. I Lo worship adoro him. cuando estoy en la montaña
montaña, cuando estoy en el valle. I worship Him when I'm in the mountain or when I'm in the valley. Lo adoro cuando las cosas van bien y también lo adoro cuando las cosas no van bien. I worship when the things go well or when things don't go well. Porque el rey demanda una adoración. Because the king demands worship. Iglesia, al final todos van a doblar rodilla y adorar. Church, everyone at the end will Todos. bow down and worship La Him. palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará. The word of God said that every knee will bow. Todos van a reconocer que Él es rey. Everyone will recognize that He is Un día. king. One day. Pero para nosotros es una expresión diaria. But for us, it's a daily expression. Y lo otro que sucede cuando vienen reyes, hay testimonio. No podemos quedarnos callados. And then another thing that happens when the king it comes, there's testimony. We cannot be silent. Porque cuando el rey viene, cosas suceden. Because when the king arrives, things start to Cuando el happen. rey llega a la casa, cosas empiezan a cambiar. When the king arrives home, things starts to change. Dios empieza a hacer cosas con nuestro carácter. God starts to do things with our Empieza a character. quitar visiones de vida baratas y terrenales. He starts to take away cheap visions and things that are from this earth. Y empieza a entregarnos una visión eterna. And he starts to give us an eternal vision. Nuestro vocabulario cambia. Our vocabulary starts to La change. manera como amamos a otros cambia. The way how we love others starts to change. Cuando el rey viene, cosas suceden. When the king comes, things happen. Cuando hay un corazón que responde a su reinado. When there's a heart that responds to his kingdom. Cuando hay un corazón que dice, yo voy a rendirme a tu gobierno. When there's a heart that says, I will surrender to your kingdom. Cosas empiezan a suceder. Things that start to happen. Matrimonios empiezan a crecer. Marriages that starts to grow. Es como estos niños hermosos que cantaron el día de hoy. Like these beautiful children that we're singing here today. ¡Qué bello! How beautiful. Señor, oro por familias sanas. Lord, I pray for healthy families. Niños que tal vez sus padres no tuvieron esto. Children, maybe their parents did not have Pero this. ellos están creciendo en la voluntad de Dios. But they are growing up in the will of God. Cuando el rey viene, cosas suceden. When the king comes, thing starts to happen. Comenzando contigo. Starting with you. Y si nada cambia, And if nothing es changes, porque no hemos aceptado su gobierno. it's because we have not accepted his government. Dice que los que vieron a Lázaro levantado de los muertos estaban ahí. It says the people that saw Lazarus walk up or raised from the dead, they were there. Y que estaban contándole a todo el mundo. And they were telling everyone about it. Hasta los propios fariseos tuvieron que decir esto. Even the Pharisees themselves had to say this. En el versículo 19, creo. Sí, dice, Verse 19. dice, miren, todo el mundo se va tras él. It says, look, everyone has gone after him Porque nuestro rey es irresistible. because our king is irresistible. Él hace cosas que nadie puede hacer. And he does things that nobody else can do.